5 मई से अब तक 22 इंटरनेशनल एयरलाइंस इसराइल के लिए अपनी फ्लाइट्स सस्पेंड कर चुकी हैं। ब्रिटिश एयरलाइंस ने अगले 2 माह के लिए ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए। गजा पर 80 दिन का ब्लॉकेड जुज़वी खत्म हुआ तो 500 के बजाय सिर्फ 5 ट्रकों को पहले दिन अंदर जाने दिया गया, लेकिन उसे भी तकसीम करने की इजाजत नहीं दी। ये अचानक बरतानिया, कनाडा और फ्रांस का ज़मीर बेदार होकर इसराइल के खिलाफ क्यों सख्त इक़दाम लेने लगा है? वजह क्या है? अगले माह जून में होने वाली तारीखी कॉन्फ्रेंस में यूरोप फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाला है, लेकिन क्या इसराइल इसे होने देगा? दुश्मन को कमजोर समझने की गलती करने वाला सबसे बड़ी गलती करता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि कतर ने अमेरिका को खरीद लिया है? शाम पर 45 साल से लगी पाबंदियां खत्म हो रही हैं, लेकिन क्या इसराइल और अमेरिका शाम को उनकी जमीन भी वापस करेंगे? ट्रम्प कहते थे, जब मैं सऊदी अरब और दुबई के तैयारे देखता तो सोचता मेरे पास ऐसा तैयारा क्यों नहीं। अरबों ने डोनाल्ड ट्रम्प को उनका फेवरेट जहाज तोहफे में देकर हासिल क्या किया है? शाम के एक इंटेलेक्चुअल और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अपने मुल्क का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्या वाकई यमन के अंसारुल्लाह और फोर्सेस ने इसराइल का फ़िज़ाई मुहासरा कर लिया है, नो फ्लाई जोन कायम कर दिया है? कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल वड़ाइच। कहते हैं दुश्मन को कभी भी कमज़ोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। इसराइली सेंटर तल अबीब से 1500 किलोमीटर दूर से यमन के अंसारुल्लाह और होसीज ने इसराइल को अब वो कुछ झेलने पर मजबूर कर दिया है जिसकी तवक्को वो शुरू में बिल्कुल नहीं कर रहे थे और ना ही दुनिया कर रही थी। उन पर सऊदी अरब ने, यानी होसीज पर सऊदी अरब ने पहले, फिर इसराइल ने और फिर अमेरिका ने जदीद तरीन फाइटर जेट्स से और नेवल शिप्स के जरिए इतनी बमबारी की कि खुदा की पनाह। मगर सूरत हाल ये है कि वो अब तक टस से मस नहीं हुए और ये तीसरा साल है कि उन्होंने इसराइल का नेवल ब्लॉकेड कम से कम बाबुल मुंदब की हद तक तो कर रखा है। और अब जब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बकौल इसराइल के उन्हें डिच करते हुए अंसारुल्लाह से होसीज से एक पीस डील कर ली है, तो तब से होसीज ने इसराइल के एयरपोर्ट्स पर हमलों का ऐलान करके ज्यूइश स्टेट का फ़ज़ाई मुहासरा भी कर लिया है। सो कॉल्ड एयर सीज उन्होंने कायम कर दी है, यानी एक तरह से अपनी ताकत के मुताबिक इसराइल पर नो फ्लाई जोन उन्होंने कायम कर दिया है अपनी ताकत के मुताबिक। गो कि ये टर्म अपने सही मानों में यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उन्होंने गजा जेनोसाइड के खिलाफ पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया है कि वो इसराइली एयरपोर्ट्स पर अटैक करेंगे और तमाम इंटरनेशनल एयरलाइंस अपने टू एंड फ्रॉम इसराइल ऑपरेशंस बंद कर दें या फिर अपनी जिम्मेदारी पर जारी रखें। 5 मई को उन्होंने ये ऐलान किया था और अब तक 22 एयरलाइंस मुख्तलिफ मुद्दत के लिए अपने ऑपरेशंस इसराइल की तरफ और इसराइल से मुअत्तल कर चुकी हैं। आखिरी खबरें इसमें ब्रिटिश एयरवेज की हैं, जिन्होंने अगले 2 माह के लिए यानी 31 जुलाई तक 31 जुलाई तक के लिए इसराइल के लिए तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं। यानी कम से कम अगस्त में जाकर दोबारा वो पॉलिसी रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट करने हैं या नहीं। जहां इसे आप यमन के अंसारुल्लाह फाइटर्स की मिलिट्री कामयाबी कह सकते हैं, वहीं ये बात भी हकीकत है कि वेस्ट का मूड भी इसराइल की तरफ बदल रहा है। आपने भी कुछ हफ्तों से वेस्टर्न वर्ल्ड में ये तब्दीली नोटिस की होगी कि अब वो इसराइल पर कुछ ऐसी सख्त तनकीद करने लगे हैं जैसी कि वो पहले नहीं किया करते थे, ख़ास तौर पर मार्च के बाद से, जबकि वेस्टर्न बैक्ड इसराइली जेनोसाइड एक नए लेवल पर पहुंचने लगी थी तब से। क्योंकि मार्च में इसराइल ने डोनाल्ड ट्रंप की शह पर तयशुदा सीज फायर खुद ही ख़त्म कर दिया, यकतरफा ख़त्म कर दिया और गजा पर मुकम्मल ब्लॉकेड नाफिज कर दिया, जिसके बाद से खुराक, पानी और ज़रूरी अद्वियात का एक पैकेट भी गजा के 2 मिलियन 20 लाख लोगों के लिए अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया। हत्ता कि 11 हफ्तों बाद 20 मई को अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग जारी कर दी कि अगर 48 घंटों में, अगले 48 आवर्स में गजा के अंदर खुराक और ज़रूरी सामान ना पहुंचाया गया तो 14,000 बच्चे कहत से मर सकते हैं, 14,000 किड्स। इस वार्निंग ने वेस्टर्न वर्ल्ड को हल्का सा झंझोड़ा। वेस्ट से बयानात आना शुरू हुए, इसराइली फोर्सेस पर दबाव पड़ने लगा और खबरें हेडलाइंस बनी। तब फिर 80 दिन बाद, आफ्टर 80 डेज, 21 मई को खुराक का पहला ट्रक गजा में दाखिल होने दिया गया। गजा में 500 खुराक के ट्रक रोज़ाना ज़रूरत होती है अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक, लेकिन इसराइल ने सिर्फ 100 ट्रक रोज़ाना भेजने का वादा किया, मगर फिर इसमें भी डंडी मारी और पहले दिन सिर्फ 5 ट्रक गजा में दाखिल होने दिए। फिर सितम ये कि गजा में जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूएनओ की टीम का सिस्टम था, जिसकी मदद से खुराक और मेडिसिन वहाँ पर तकसीम की जाती थी, उसे भी इसराइली फोर्सेस ने रोक दिया। जिसके बाद फिर वही हुआ जो होना चाहिए था।
3 माह से भूखे प्यासे लोग जब इन ट्रकों पर, खुराक से भरे ट्रकों पर टूट पड़े, तो इसराइली फोर्सेस ने इसे हमास की लूट कहकर बाकी ट्रकों का दाखिला बंद कर दिया और इन लोगों पर फायरिंग भी की। इस पर फ्रेंच एनजीओ डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो यहाँ काम कर रही है, उसने कहा कि इसराइल दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है, चंद ट्रकों को दाखिल करके स्मोक स्क्रीन पैदा कर रहा है ताकि कह सके कि उसने तो ब्लॉकेड किया ही नहीं। यूएनओ स्पोक्सपर्सन ने भी यही कहा कि गजा में जो भेजा जा रहा है वो समंदर में कतरे के बराबर है। यही बात यूरोपियन यूनियन की टॉप डिप्लोमेट कैलास ने भी दोहराई कि गजा की सूरत हाल तबाहकुन है। जो इमदाद इसराइल गजा में जाने दे रहा है वो तो समंदर की ज़रूरत पर एक बूंद पहुंचाने जैसी है। उन्होंने कहा कि गजा में इमदाद ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए और मुसलसल जानी चाहिए क्योंकि इतनी ही ज़रूरत है वहाँ। वेस्टर्न वर्ल्ड में अमेरिका के बाद इसराइली प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी जामिन यही बॉडी यूरोपियन यूनियन है। इसमें भी इसराइल के खिलाफ पॉलिसी लेवल की आवाज़ें अब उठने लगी हैं। ये आवाज़ें इस हद तक आ चुकी हैं कि इन्होंने ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट से अपना रिलेशन, अपना ताल्लुक रिव्यू करने का ऐलान कर दिया है। अब वो किस हद तक रिव्यू करते हैं इसका तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यूरोपीय यूनियन में नीदरलैंड की पेश की गई एक तहरीक को 27 मेंबर्स में से 17 ने सपोर्ट कर दिया है। यानी एक बड़ी मेजॉरिटी ने उसको सपोर्ट किया है। और इस प्रपोजल में ये लिखा है कि यूरोपियन यूनियन के इसराइल से मुआहदे को, जिसे एसोसिएशन एग्रीमेंट कहते हैं, इसे गजा में इंसानी हकूक से जोड़ दिया जाएगा। यानी ये देखा जाएगा कि इसराइल यूरोपीय यूनियन के असूलों के मुताबिक गजा में ह्यूमन राइट्स का ख्याल रख रहा है या नहीं। इस नए एग्रीमेंट को नीदरलैंड के डच फॉरेन मिनिस्टर कैस्पर वेलकम्प ने तैयार किया है और इन्होंने ही पेश किया है। नीदरलैंड के बाद एक और अहम यूरोपीय मुल्क स्पेन है, जो कि पिछले साल 2024 में इसराइली वावेले को नज़रअंदाज करते हुए फ़लस्तीन को रिकग्नाइज कर चुका है, तस्लीम कर चुका है। और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर ने अब इसराइल को यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट से भी निकालने का मुतालबा कर दिया है। यानी इसराइल को यूरोपियन ब्रॉडकास्टिंग की मेंबरशिप से निकालने का उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। बाय द वे, इसराइली प्रोजेक्ट इस हवाले से भी कॉलोनियल साबित हो ही जाता है कि इसका जोग्राफिया तो मिडल ईस्ट है, लेकिन इसे सकाफती और स्ट्रेटजिक हवालों से और कल्चरल हवालों से वेस्ट अपने अंदर शामिल रखता है। यूरोविजन में इसे शामिल करने के लिए कई फेक रीजंस दी जाती हैं कि ये यूरोपियन ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है, जियोग्राफी का नहीं। लेकिन साफ जाहिर है कि ये एक नॉनसेंस आर्गूमेंट है और हकीकत ये है कि इसराइली कॉलोनियल प्रोजेक्ट को वेस्टर्न लेजिटिमेसी देने के लिए और अपनी सिविलाइजेशन का हिस्सा दिखाने के लिए इसे यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यूरो लीग, यूरोपियन फिल्म अवार्ड्स, यूरोपियन रिसर्च प्रोग्राम्स, यूरोपियन डिफेंस डायलॉग्स और दर्जनों दूसरे कल्चरल प्रोग्राम्स में शामिल रखा जाता है यूरोप के। हालांकि ये तो यूरोप में नहीं है, जबकि रशिया समेत कई दूसरे यूरोपियन लिंक्ड ममालिक तक को मामूली सी ह्यूमन राइट्स खिलाफ वर्जियों पर ऐसे प्रोग्राम्स में से निकाल दिया जाता है, ये वार्निंग्स दी जाती हैं। मगर इसराइल को ये तीसरा साल है कि वो जेनोसाइड कर रहा है, इसके बावजूद यहाँ से नहीं निकाला गया, बल्कि इसराइल को बचाने के लिए उस आलमी अदालत के प्रोसिक्यूटर्स और जजेस के खिलाफ मुकदमे बना दिए गए हैं जिन्होंने इसराइल के जराइम्स पर उंगली उठाई। सो अब लगता है कि फिलहाल अमेरिका ही इसराइली प्रोजेक्ट का और इस जेनोसाइड का आखिरी हमायती बाकी बचने वाला है। यूरोप गजा में 60,000 हलाकतों और 14,000 बच्चों के कत्लेआम के बाद खुद को इसराइल से आर्जी तौर पर ही सही मगर डिस्टेंस करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखें, मई के मिड से यूरोपीय यूनियन के सबसे ताकतवर मुल्क फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर के बयानात छप रहे हैं कि वो इसराइली रजामंदी के बगैर ही फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। फॉरेन मिनिस्टर के बाद फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर एमानुएल मैक्रोन ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर और कैनेडियन पीएम मार्क कार्नी के साथ मिलकर एक स्टेटमेंट भी जारी की है, जिसमें प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने और फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की बात की गई है। बल्कि इन तीनों वेस्टर्न पावर्स ने एक अनप्रेसिडेंटेड जॉइंट स्टेटमेंट इसराइल के हमलों के खिलाफ भी जारी की है, जिसमें इसराइल से गजा में फौरी जंग बंदी के लिए कहा गया है और जंग जारी रखने पर सख्त एक्शंस यानी सैंक्शंस, पाबंदियों की धमकी भी दी गई है। और इसी स्टेटमेंट में हमास से भी मुतालबा किया गया है कि वो फौरी तौर पर इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दे। बरतानिया ने टोकन के तौर पर इसराइल से तयशुदा फ्री ट्रेड मीटिंग भी कैंसिल कर दी है और कुछ ज़ायनिस्ट सेटलर्स पर पाबंदियां भी लगा दी हैं। इन पाबंदियों का शिकार वो बूढ़ी इंतहापसंद यहूदी खातून भी है जो गजा में इसराइली रीसेटलमेंट को अपने खुदा का हुक्म बताती है और एक नेक काम बताती है। बाय द वे, हमारी तरह बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इट्स टू लिटिल टू लेट। वो जैसे कि गालिब ने भी कहा था कि हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन
خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ یا پھر احمد فراز کہا کرتے تھے کہ اب بھی آئے ہو تو احسان تمہارا، لیکن وہ قیامت جو گزرنی تھی گزر بھی گئی دوست۔ 18 ماہ کے بعد لگنے والی ان پابندیوں کا اثر صرف یہ ہوگا کہ کچھ زائونسٹ سیٹلرز کے برطانیہ میں ایسٹس اگر وہاں پر ہیں تو وہ فریز ہو جائیں گے، اور پھر اگر ان میں سے کبھی کوئی برطانیہ کا ویزا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے بہت مشکل سے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ بس فی الحال یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں 60,000 لوگوں کے قتل عام کے بعد۔ مگر جو اسرائیلی سولجرز، کمانڈوز، کمانڈرز اور سیاسی لیڈرز غزہ میں جینوسائیڈ کے اصل کردار ہیں، ان پر ابھی تک ویسٹ کی طرف سے کوئی پابندی بھی نہیں لگائی جا سکی، بلکہ الٹا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جو کہ وار کرمنل ہیں انٹرنیشنل کورٹ کے مطابق، وہ خود ویسٹرن پاورز کو الٹا دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ وہ ویسٹرن پاورز کو، اپنے اتحادیوں کو حماس کا ساتھی کہہ کر ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی سچ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس بار بجائے ڈرنے کے فرانس، برطانیہ اور کینیڈا اسرائیل پر دباؤ بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں، بھلے یہ فی الحال زبانی حد تک ہی ہو لیکن بڑھا رہے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک سوال پوچھنا چاہیے کہ غزہ میں جینوسائیڈ تو 1948 سے جاری ہے، نسل کشی اور ایتھنک کلینزنگ جاری ہے، 8 دہائیاں ہو گئی، اور موجودہ صورتحال پچھلے 18 ماہ سے جاری ہے۔ اچانک ویسٹرن کانشیس مغربی ضمیر اب کیوں جاگ اٹھا ہے؟ کیا اچانک 3 بڑی مغربی طاقتوں کو کہیں سے ہوش آ گیا ہے؟ کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ 3 بڑے فیکٹرز اس کی وجہ ہیں۔ پہلا فیکٹر تو یہ کہ ویسٹرن پاورز دنیا میں اسرائیل کے خلاف بدلتی ہوئی پبلک اوپینین کو، رائے عامہ کو نوٹس کرنے لگے ہیں۔ تمام بڑی ویسٹرن پاورز میں اس دوران آپ نے دیکھا کہ الیکشنز بھی ہو چکے ہیں، اور وہ اس کا ڈیٹا بھی حاصل کر چکے ہیں کہ اسرائیلی حمایت، اور خصوصاً نیتن یاہو کی جینوسائیڈل جو رجیم ہے اس کی حمایت انہیں آئندہ الیکشن میں اتنی بھاری پڑ سکتی ہے کہ سیاسی قیمت چکانا پڑ سکتی ہے۔ مطلب ان کے مقابل سیاسی لیڈرز الیکشنز میں انہیں صرف اس وجہ سے ہرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ چکے کہ امریکہ میں ڈیموکریٹس اور برطانیہ میں کنزرویٹوز کی شکست کی ایک بہت بڑی وجہ اسرائیلی جارحیت کی حمایت بھی تھی۔ دوسرا فیکٹر اس سلسلے میں یہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں 5 ممالک میں سے، جن میں سے 3 یورپین کنٹریز آئرلینڈ، اسپین اور ڈنمارک ہیں، انہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا تھا۔ ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے باقی ویسٹرن لیڈرز بھی اب خدشہ محسوس کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسرائیلی جینوسائیڈ کے آخری حامیوں کی صفوں میں یاد رکھے جائیں۔ یہ دوسرا فیکٹر ہے ہمارے نزدیک جو انہیں مجبور کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف تھوڑا سخت ایکشن لینے پر۔ ایک تیسرا فیکٹر بھی ہے، وہ فیکٹر یہ ہے کہ اگلے مہینے ایک اہم ترین کانفرنس ہو رہی ہے مڈ جون میں۔ اب یہ کیا کانفرنس ہے اور کیوں ہو رہی ہے؟ کیورس فیلوز دراصل فلسطینی آزاد ریاست کے قیام کے لیے 2 اسٹیٹ سلوشن پر عمل کے لیے مڈ جون میں نیو یارک میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی چھتری تلے اس کانفرنس کو سعودی عرب اور فرانس، یعنی عرب اور یورپ کے دونوں طاقتور ملک جوائنٹلی چیئر کر رہے ہیں۔ فرینچ پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون اور سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اس کے لیے مہینوں بیک ڈور ڈپلومیسی کی ہے۔ یہ کانفرنس پچھلے سال دسمبر میں ہوئی UN جنرل اسمبلی ریزولوشن 7981 کے مطابق ہو رہی ہے۔ مطلب یہ کانفرنس انٹرنیشنل فریم ورک میں ہو رہی ہے، پرسنل کیپیسٹی میں یہ دونوں ملک نہیں کر رہے ہیں۔ 2024 دسمبر کے اس UN ریزولوشن کے مطابق کانفرنس فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے 2 اسٹیٹ سلوشن کے مطابق ایک ایکشنیبل آؤٹ لائن تیار کرے گی، ایک قابل عمل راستہ طے کرے گی، ایسا روڈ میپ جو irreversible ہو، جو ناقابل واپسی ہو۔ مطلب 90s کے اس اوسلو ایکارڈ جیسا نہ ہو جس میں فلسطینیوں کو ایک کٹھی پٹھی ریاست پیش کی گئی تھی، ایسی ریاست جس کا جغرافیہ ہی آپس میں انٹیکٹ نہیں تھا، جس میں ایک محلے سے دوسرے تک جانے کے لیے فلسطینیوں کو اسرائیلی سیٹلمنٹس کراس کرنا پڑتی تھیں، اور اپنے علاقوں میں بھی فلسطینیوں کو اسرائیلی پولیسنگ قبول کرنا پڑی تھی۔ اسی لیے اوسلو ایکارڈ پر عمل نہیں ہو سکا تھا۔ شاید وہ بنا ہی اس لیے تھا کہ عمل نہ ہو سکے اور اسرائیل کو اپنی سیٹلمنٹس قائم کرنے میں مدد ملتی رہے۔ اسی سے سبق سیکھتے ہوئے اب دسمبر پچھلے سال والے UN ریزولوشن کے مطابق 14 جون کی کانفرنس میں فلسطینی ریاست کی اکانومی اور سیکیورٹی دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے نئے فیصلے لیے جانے کا امکان ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ لیے جائیں گے۔ اس کانفرنس میں ویسٹرن پاورز کو عربوں کی طرف سے اسرائیلی ریاست کے تحفظ کی گارنٹیز بھی دی جائیں گی،
यूरोस फेलोज आप कह सकते हैं कि यूएनओ की ये फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस भी, जून की कॉन्फ्रेंस भी उन साबका हज़ारों कॉन्फ्रेंसों की तरह ही हो सकती है जो फ़लस्तीन या कश्मीर के बारे में पहले ही होती रहती हैं। मेरा ख्याल है कि इस बार ज़रा सा मुख्तलिफ मामला है, क्योंकि इस बार वेस्टर्न वर्ल्ड और अरब वर्ल्ड में भी बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। दोनों के लिए, यानी वेस्ट और अरब के लिए, फ़लस्तीन पर मुस्तकिल इसराइली कब्ज़ा और ऑन गोइंग जेनोसाइड मसाइल पैदा कर रही है, हकीकी मसाइल। वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए क्या मसाइल हैं, इस पर तो हम बात कर चुके कि उनको डेमोक्रेटिकली नज़र आ रहा है कि इसराइल की मुसलसल हमायत उन्हें आइंदा इलेक्शंस में और जमहूरी तौर पर एक बड़ी सियासी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकती है। इसमें आप एक रेफ्यूजीज़ के मुमकिन सैलाब का पॉइंट भी वेस्ट के लिए नोट कर लें कि उन्हें ख़तरा है कि अगर इसराइल की तरफ से इसी तरह हमले जारी रहे और ये कब्ज़ा जारी रहा तो लाखों दसियों लाखों जो फ़लस्तीनियों के रेफ्यूजीज़ का सैलाब आएगा, वो अरबों के बाद सबसे ज़्यादा उन्हीं पर आएगा। अब इनके बाद अरबों के लिए फ़लस्तीनी मसला दो तरह से बहुत ज़्यादा अहम हो चुका है। एक तो यही कि चूँकि ये अरबों का नेशनल इशू है, अगर वो इसे हल नहीं करते तो फ़लस्तीनियों की ये जो 50 लाख से ऊपर की आबादी है वेस्ट बैंक में और गज़ा में, ये सारी फिर कहाँ जाएगी? अगर इनको इसी तरह इनके ऊपर जेनोसाइड जारी रखी गई तो ये सबसे पहले ज़ाहिर है अरब ममालिक में आएंगे, और इतना बड़ा रेफ्यूजीज़ का सैलाब अरब नहीं चाहते। फिर दूसरे नंबर पर यह कि अरब बादशाहतों और इमारतों में किसी बगावत से बचने के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने अरब अवाम के इन जज्बात से बहुत ज़्यादा दूर खुद को ना करें। ख़ास तौर पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS को साफ दिखाई देने लगा है कि अगर फ़लस्तीन में इसी तरह नस्लकुशी जारी रही और गज़ा को किसी वक्त खाली करवा कर अमेरिका इसराइल का पार्क बना दिया गया, एक बिज़नेस पार्क बना दिया गया, तो उनके राइवल्स उनका तख्ता उलटने के काबिल हो जाएंगे, उन्हें इतनी हमायत मिल जाएगी। यहाँ तक कि उनका ख्याल यकीनन ये होगा कि उनको शायद अपने गार्ड्स पर भी एतबार ख़त्म करना पड़े, क्योंकि आले सऊद में जो MBS के राइवल शहजादे हैं जो फ़िलहाल कॉर्नर कर दिए गए हैं और ये सैकड़ों की तादाद में हैं, ये किसी ऐसे ही मौके की ताड़ में तो हैं जिससे वो MBS के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे का तूफ़ान खड़ा करके इन्हें कमज़ोर कर सकें। फ़लस्तीनी आलमियत से बड़ा ऑप्शन इनके पास और क्या आ सकता है मुमकिन तौर पर? फिर जैसे कि क्राउन प्रिंस बार बार मुख्तलिफ मौक़ों पर कह भी चुके हैं अमरीकियों को कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो फ़लस्तीनी मसले के हल के बगैर एक कदम भी आगे बढ़ सकें अमेरिका और इसराइल के साथ। दोस्तों, सऊदियों ही की तरह बाकी अरब रियासतों जैसा कि उर्दन और मिस्र में भी ये मामला है कि वो मुस्तकिल फ़लस्तीनी कत्लेआम जारी रहने की सूरत में अपने अवाम के हाथों सियासी मौत मारे जाएंगे। ये जो आइंदा माह जून में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस होनी है न्यूयॉर्क में, इस बार ज़्यादा पुरुम्मीद है दुनिया इसके लिए कि यूरोपियन ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करने के लिए इर्रिवर्सिबल एक रोड मैप तैयार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसी कॉन्फ्रेंस से इसराइल खासा परेशान भी हमें दिखाई देता है, क्योंकि वो इसके इनेकाद से पहले ही इस पर असरअंदाज होने की भरपूर कोशिशें कर रहा है। इसके लिए प्रोपेगेंडा भी और सफारती मुहिम भी उसने चला रखी है। इसकी एक झलक हमें इसराइली लॉबीज़ और अखबारात में नज़र आती है। मिसाल के तौर पर ज्यूइश न्यूज़ सिंडिकेट JNS जैसे ज़ायनिस्ट इदारों में कैंपेन्स चल रही हैं कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत इसराइल पर थोपी जा रही है, ये दहशतगर्दी का इनाम है जो फ़लस्तीनियों को दिया जा रहा है, वगैरह वगैरह। क्या दोस्तों इसराइल इस कॉन्फ्रेंस को रोकने में या इसके नतायज पर असरअंदाज होने में कामयाब हो जाएगा? 100% यकीन से तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात कही जा सकती है, वो ये कि इसका सबसे बड़ा सपोर्टर अमेरिका इस वक्त अरबों के ज़्यादा करीब हो रहा है। मतलब इनकी लिवरेज यूरोपियन यूनियन के बाद अमेरिका पर भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। बल्कि इंग्लिश मीडिया में आर्टिकल्स छप रहे हैं कि कैसे अरबों ने, खुसूसन कतर ने, अमेरिका को खरीद लिया है। इसकी झलक आपने भी डोनाल्ड ट्रंप के 5 रोज़ा पर्पल कारपेट दौरे में ज़रूर देख ली होगी। हैरानकुन तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी दूसरी टर्म में भी पहला गैर मुल्की दौरा सऊदी अरब, एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री का, इसीलिए तो किया है। जबकि अमेरिका में रवायत ये थी कि अमेरिकी प्रेसिडेंट्स पहला गैर मुल्की दौरा कनाडा का करते थे, क्लासिक यही था, या फिर दूसरे हमसाए मैक्सिको का कर लिया करते थे। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अपनी सेकंड टर्म में इस रवायत को तोड़ा और अरबों से ताल्लुकात आगे बढ़ाने को तरजीह दी। क्यों? इसकी स्ट्रेटजिक वजूहात बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा अहम एक दिलचस्प दूसरी वजह है जो डिस्कस भी हो रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप डिप्लोमेसी, ट्रेडिशंस और पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ को कहाँ इतनी लिफ्ट करवाते हैं, आप जानते हैं।
ان کے مسائل پرسنل ہیں، ذاتی شوق، پسند ناپسند جیو پولیٹکس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر ان کے سامنے ہوتی ہے۔ آپ کو ایک تصویر دکھاتے ہیں۔ یہ جولائی 2019 میں پرائم منسٹر عمران خان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی تصویر ہے۔ اس میں آپ کو واضح طور پر ایک طیارے کا ماڈل نظر آ رہا ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے فیورٹ کلرز، جو کہ ان کی اپنی ٹرمپ آرگنائزیشن کے ٹرمپ طیارے کے کلرز ہیں، انہی میں بنایا ہوا ایئر فورس ون کا ماڈل ہے، یعنی اس پلین کا، اس طیارے کا جس میں امریکی پریزیڈنٹس سفر کرتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ ٹرمپ کی آرگنائزیشن کے طیاروں میں گہرا نیلا رنگ اوپر کی جانب ہے، اور اس ماڈل طیارے میں، جو کہ انہوں نے ماڈل تیار کیا ہے امریکی صدر کے لیے، اس میں یہی گہرا رنگ نیچے کی طرف ہے۔ ورنہ اصل میں ٹریڈیشنلی اب تک جو امریکی پریزیڈنٹس کے لیے امریکی ایئر فورس ون طیارہ استعمال ہوتا ہے، اس میں نیچے کا رنگ اسکائی بلو ہوتا ہے تاکہ پرواز کرتا ہوا آسمان کے رنگ میں چھپ سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پہلی ٹرم میں جب تک پریزیڈنٹ رہے، وہ اپنے وائٹ ہاؤس والے میٹنگ روم میں اور اپنے فارم ہاؤس جو فلوریڈا میں ہے، مارالاگو، اس کے میٹنگ روم میں بھی ایک ایسا ہی بڑا سا ماڈل اپنے سامنے رکھتے رہے، کیونکہ اسی ڈیزائن کے 2 نئے ایئر فورس ون طیاروں کا آرڈر وہ امریکی بوئنگ کمپنی کو دے چکے تھے۔ ان نئے طیاروں کے آرڈر کی وجہ ان کی منطق میں سیکیورٹی ہرگز نہیں تھی، بلکہ نیو یارکر رپورٹر سوزن گلیسر کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کہتے تھے کہ جب مڈل ایسٹ سے لوگ آتے ہیں، ملینئرز آتے ہیں، حکمران آتے ہیں، تو ان کے پاس برانڈ نیو نوے نکور 747 طیارے ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس 31 سال پرانے طیارے۔ وہ کہتے تھے کہ جب میں انٹرنیشنل دوروں پر کہیں جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ وہ پیارا سا طیارہ کس کا ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہ سعودی عرب کا ہے، وہ UAE کا ہے، دبئی کا ہے، اور یہ سب برانڈ نیو بوئنگ 747-800 سیریز کے ہوتے ہیں، اور میں سوچتا رہ جاتا ہوں کہ میرے پاس ایسے طیارے کیوں نہیں؟ یونائٹڈ اسٹیٹس کو تو پراپرلی ریپرزینٹ ہی نہیں کیا جا رہا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلی بار الیکٹ ہونے کے کچھ ہی دیر بعد کم از کم 2 برانڈ نیو بوئنگ 747-800 سیریز کا آرڈر دے دیا تھا، لیکن ان کے پورے دور میں یہ دونوں طیارے تیار نہیں ہو سکے، بلکہ اب دوسرا دور ان کا شروع ہو چکا ہے اور ابھی تک تیار نہیں ہو سکے، اور اس پر وہ بہت غصے میں رہتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ بوئنگ کمپنی کے مطابق اگلے 2 سال میں بھی یہ طیارے تیار نہیں ہو سکیں گے۔ اب یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوتا ہے۔ قطری حکمرانوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی کمزوری بھانپتے ہوئے بوئنگ کمپنی کو ایک برانڈ نیو پریزیڈنشل 747 طیارے کی تیاری کا آرڈر دے دیا، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کے بارے میں بتا بھی دیا کہ ہم آپ کی پسند کے مطابق بوئنگ سے ایک طیارہ تیار کروا رہے ہیں۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ 4 مئی کو سعودی عرب پہنچے تو قطری ان کے لیے نئے پریزیڈنشل طیارے کا تحفہ تیار کر چکے تھے۔ باقی $1 ٹریلین سے اوپر کی لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کی جو ڈیلز تھیں وہ اس کے علاوہ تھیں۔ $400 ملین میں تیار ہونے والے اس پریزیڈنشل پلین کا تحفہ امریکی تاریخ کا سب سے مہنگا پریزیڈنشل گفٹ تھا۔ امریکی صدر جو بار بار عرب لیڈرز کے لیے آئی لو یو، آئی لائک یو، بیکن آف پروگرس، مین آف اسٹرینتھ، مین آف ویژن، لیڈر آف ماڈرن مڈل ایسٹ، اور ایسے نہ جانے کتنے ہی محدود وکیبلری کے جملوں کی گردان کر رہے تھے، تو اس کے پیچھے یہ بوئنگ 747 طیارہ بھی تھا۔ وہی طیارہ جس کا ماڈل وہ پچھلے 8 سال سے اپنے ڈرائنگ روم میں رکھ کر حسرت سے روز دیکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ کب یہ تیار ہوگا اور میں اس میں بیٹھ کر ویری بیوٹیفل، ویری گڈ کہہ سکوں گا۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ عیاشی بھی بیچارے ڈونلڈ ٹرمپ اگلے 2 سال تک کم از کم انجوائے نہیں کر سکتے، کیونکہ اس پر مزید کم از کم $1.5 ارب ابھی اور لگنے ہیں، تب کہیں جا کر یہ نئے پریزیڈنشل فلیٹ کا حصہ بن سکے گا یہ قطری طیارہ۔ وہ اس لیے کہ پریزیڈنشل ایئر فورس ون طیارہ ایک فلائنگ وائٹ ہاؤس، ایک آفس تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں سیکیورٹی کے بہت سے فیچرز اور لیئرز ہوتی ہیں۔ مثلاً اس طیارے کے گرد کافی موٹی کوٹنگ ایسی ہوتی ہے جو اسے الیکٹرو میگنیٹک پلسز سے بچاتی ہے، کیونکہ اگر کسی وقت قریب کہیں ایٹمی حملہ ہو جائے، دھماکہ ہو جائے اور پریزیڈنٹ ایئر فورس ون پلین میں ہوں تو یہ کوٹنگ طاقتور EM پلسز سے اسے بچا سکتی ہے۔ اگر یہ کوٹنگ نہ ہو تو پریزیڈنٹ کا طیارہ EM پلسز کا شکار ہو سکتا ہے اور الیکٹرونک سسٹم طیارے کا فرائی بھی کر سکتا ہے، جس کے بعد پھر یہ ورکنگ کنڈیشن میں تو نہیں رہے گا۔ پھر دوستو اس پریزیڈنشل طیارے میں ایک مکمل کنٹرول اینڈ کمانڈ سٹرکچر ہوتا ہے، سیکیور کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے، ہائی فائی میڈیکل سٹاف اینڈ اکوپمنٹ ہوتا ہے، اور ایئر فیولنگ یعنی دوران پرواز فیول ٹینک ری فل کرنے کی سہولت بھی اس میں ہوتی ہے۔
یہ اور اس طرح کے کئی فیچر امریکن پریزیڈنٹ کے جہاز میں خصوصی طور پر انسٹال کیے جاتے ہیں جو اسے انوینسیبل تو نہیں، ناقابل شکست تو نہیں، لیکن موجود طیاروں میں سب سے سیکیور محفوظ طیارہ ضرور بنا دیتے ہیں۔ تو خیر دوستو، 5 دن کے عرب وزٹ کا سب سے بڑا آؤٹ کم اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ عربوں کا انفلوئنس امریکہ پر بڑھ رہا ہے اور اسرائیل کا پورے ویسٹ پر انفلوئنس کم ہوتا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یمنی حوثیوں سے مذاکرات، حماس سے امریکی قیدی کی رہائی کے لیے ڈائلاگ اور عرب پاور سے تعلقات میں اس بار اسرائیل کو مکمل نظر انداز کیا ہے ان تینوں معاملات میں۔ بلکہ اسرائیلی ہمسائے میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو بالکل لفٹ نہیں کروائی۔ یہ کیا ڈیولپمنٹ تھی؟ آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں جو عرب وزٹ کے دوران طیارے کے گفٹ اور ٹریلین ڈالرز کے معاہدوں سے بھی زیادہ تاریخ میں گونجے گی۔ یہ پکچر عالمی طاقتوں کے بدلتے سٹینڈرڈز کو بھی ثابت کرتی رہے گی اور بتاتی رہے گی کہ ٹیررزم اور ٹیررسٹ کے جو ٹرمز ہیں یہ پولیٹیکل ٹرمز ہیں، نہ کہ کریکٹر لیبلنگ ہے اصل میں۔ اس تصویر میں آپ دیکھیں کہ شام کے انٹرم پریزیڈنٹ جو القاعدہ میں تھے، جس پر امریکہ نے ملینز آف ڈالر باؤنٹی رکھی ہوئی تھی، نام رکھا ہوا تھا، یہ حمد الشرع ڈونلڈ ٹرمپ سے ہاتھ ملا رہے ہیں بطور حکمران۔ یہ قبولیت ہے۔ یہ ملاقات سعودی ڈیفیکٹو حکمران کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کروائی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیسری تصویر میں سب سے زیادہ مسکرا ڈونلڈ ٹرمپ ہی رہے ہیں اور وہ کتنے خوش ہیں ان سے مل کر۔ اس میٹنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے شام پر لگی زیادہ تر پابندیوں کو ہٹانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ ان پابندیوں میں خاص طور پر وہ سینکشنز جو عام لوگوں کو بہت تنگ کرتی ہیں، ان میں سیرین بینکنگ سسٹم پر اور ایکسپورٹس پر پابندیاں ہیں۔ انرجی ایکسپورٹس یعنی آئل اینڈ گیس کے ایکسپورٹ جو واقعی شام کی قسمت بدل سکتی تھی، اس پر پابندی بھی خاص طور پر شام کو تباہ کر چکی تھی، اور اگر اس کو نہ ہٹایا جائے تو یہ آئندہ بھی شام کو ترقی کرنے سے روکے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا شام پر پابندیاں عملی طور پر واقعی ہٹ بھی جائیں گی؟ کیا شام میں عام آدمی کی زندگی میں کچھ بہتری آئے گی؟ کیا شام کا وہ علاقہ جو اسرائیل اور امریکی اڈوں کے ذریعے ان دونوں کے قبضے میں ہے، وہ شام کو واپس بھی ملے گا؟ یہ اور اس جیسے کتنے ہی سوالوں کے بہترین جواب اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ ایسا شخص ہونا چاہیے جو شامی شہری ہو، سیرین سٹیزن ہو، انٹرنیشنل اور نیشنل پولیٹکس سے اچھی طرح واقف ہو اور بشار الاسد کی بدترین ڈکٹیٹرشپ بھی جھیل چکا ہو، یعنی ہیومن اینگل بھی مکمل ہو۔ ایسا ایک شخص شادی مارتینی ہے۔ ان کی فیملی حلب میں الیپو میں پرائیویٹ ہاسپٹل کی مالک تھی۔ جو لوگ بشار الاسد کے مظالم کا نشانہ بنتے یا کسی بھی وجہ سے زخمی ہوتے اور انہیں چھپنا پڑتا، یہ لوگ انہیں عقوبت خانوں سے نکال کر اپنے ہسپتال میں لے آتے، یہاں ان کا علاج ہوتا اور پھر ان لوگوں کو کسی محفوظ جگہ پر جانے میں بھی ان کی مدد کی جاتی۔ ایسا کرنے کی پاداش میں شادی مارتینی کی فیملی کو اور انہیں خود بھی جلا وطنی اختیار کرنا پڑی اور بار بار شام سے باہر جانا پڑا۔ انہوں نے انٹرنیشنل NGOs بنائیں اور باہر رہ کر اپنے ہم وطنوں کی مسلسل مدد کرتے رہے۔ آج یہ ایک ادارے ملٹی فیتھ الائنس کے CEO ہیں اور شام میں اور فلسطین میں اور ان دونوں کے سمیت کئی دوسرے ملکوں میں مظلوم انسانیت کی مدد کر رہے ہیں، انہیں کھانا، ٹرانسپورٹ اور ادویات پہنچاتے ہیں۔ ہم نے ان سے شام کے مستقبل کے متعلق چند اہم ترین سوالات کیے جن کے جواب ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اب واقعی ویسٹرن ورلڈ شام پر سے معاشی پابندیاں مکمل طور پر ہٹا لے گی؟ ان کے جواب کا اہم حصہ آپ انگلش میں سنیں اور اس کے بعد ہم اس کا کرکس، اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے اردو میں رکھیں گے۔ So actually, the European Union has announced like a couple of days ago that they are lifting all sanctions on Syria. And so it's literally there will be no sanctions from the EU on Syria at all. Now, the biggest hurdle was always the US sanctions because of the size of the US economy and the influence of the US banking system on the World Bank system and trade in general. But last night, the Treasury Department issued License 25, which actually waived most of the sanctions on a lot of key sectors of the Syrian economy, including the central bank, several government-owned banks, and other industries. What's expected in the coming days, maybe early next week, is the lifting of any export controls on Syria.
That means most of the sanctions, the most important sanctions on the economy of Syria, has been lifted. That means Syria is open for business. People can invest safely. Now, the trick part is that there is the Caesar Act, which is having it's a bill passed by Congress, and Congress needs to revoke it. I think that's doable. Probably in the next couple of years can be done if the situation in Syria is still calm. इनका कहना है कि सबसे अहम अमरीकी पाबंदियां हैं और इन्हें उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस से इन पाबंदियों को हटाने की मंजूरी ले लेंगे। इसके बाद हमने उनसे दूसरा सवाल पूछा कि क्या अब ये समझा जाए कि नया सीरिया सऊदी अरब की क़यादत में अरब वर्ल्ड का हिस्सा बन चुका है। इसका जवाब उनके मुताबिक ये था कि शामी क़यादत हकीकत पसंदी से समझती है कि उन पर से इंटरनेशनल सैंक्शंस सऊदी क्राउन प्रिंस MBS ही ख़त्म करवा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पहला दौरा तुर्की का नहीं सऊदी अरब का किया। मुकम्मल जवाब आप खुद सुन लीजिए। The first visit abroad for President Shara was to Saudi Arabia. That was a big indicator of where Syria and its new leadership wants to move, in which direction. And it was rewarded for that because, to be honest, Syrian recognized that if it wasn't for the role of Saudi Arabia and its leadership with Crown Prince Mohammed bin Salman, probably the sanctions wouldn't be lifted. Lifeline, and I think it's now up to Syrians to prove to the world and Arab countries and the Muslim world in general that we are, brothers, and we are going to work together and hopefully uplift Syria to a better place. आपने देख लिया कि आखिर में वो कह रहे हैं कि अब शाम के लोगों और शामी क़यादत का इम्तिहान है कि वो कैसे अरब और मुस्लिम वर्ल्ड की सपोर्ट से अपने मुल्क को एक बेहतर रियासत बनाने में कामयाब होते हैं। इसके बाद हमने इनसे पूछा कि क्या हम ये समझें कि ईरानी इन्फ्लुएंस शाम से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इस पर इन्होंने कहा कि हाँ, अब एक लंबे अरसे के लिए ईरानी असर व रसूख शाम में ख़त्म हो चुका। फिर इन्होंने इसकी एक वजह भी बताई। I think the Iranian role in Syria is out for a long, long time. I think Iran created a lot of problems to Syria. The vast majority of Syrians saw Iranian role as destabilizing. A lot of, not only so for Syria, for the whole region. We saw its destabilizing role in Lebanon as well. And it was affecting other Arab countries. I think the fall of the Assad regime ended the Iranian project, at least in the region of the Levant. The Syrian population cannot accept a role for Iran. Of course, Iranian people is different. आपने सुन लिया कि उनके मुताबिक शाम के लोग इस बात पर नाराज़ हैं कि ईरान ने शामी डिक्टेटर बशारुल असद की मदद करके इनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। नुकसान से उनकी मुराद ये थी कि बशारुल असद जब इंतहाई गैर मकबूल और कमज़ोर थे तो सिर्फ ईरान था जो उनकी मदद करके उनको हुकूमत करने के काबिल रखे हुए था, और बशारुल असद ईरान ही की मदद से ईरानी अवाम पर जुल्म कर रहे थे, उनका नुकसान कर रहे थे। हमने दोस्तों सीरियन इंटेलेक्चुअल शादी मार्तिनी से पूछा कि तुर्की ने शाम में तब्दीली के लिए अहमदुश्शरा की बहुत ज़्यादा मदद की है। अब कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि शाम ईरान के असर से तो निकल गया, लेकिन अब वो तुर्की और सऊदी इन दोनों का एक प्ले ग्राउंड बन जाएगा, इनकी प्रॉक्सी बन जाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि तुर्की का नए शाम पर बहुत असर और रसूख है और मदद भी उन्होंने बहुत की है, लेकिन शाम की मौजूदा क़यादत यानी अहमदुश्शरा सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्किल बैलेंस को डिप्लोमेसी के ज़रिए कायम कर लेंगे। उनका मुकम्मल जवाब कुछ यूँ था। So yes, Turkey has had a big influence, and also Turkey has a long border and a lot of interest. So understandable, Turkey is very important to Syria, and Syria is very important to national security of Turkey. So there is, of course, influence of Turkey. But I think President Ahmed Shara and his government tried to create a very good balance between all countries and put Syria's interest first, and not to be like subservient to any country.
at all. And even the military victory when it happened, actually the Turkish army didn't participate. It was just a situation where, like we say, all the stars aligned in a perfect situation. You know, you had the war in Gaza, the dismantling of Hezbollah infrastructure and leadership, which had a huge role in command and control and frontline fighting in Syria. So all of these factors created a perfect situation for HTS to take over several cities, and then all other factions joining in. So Assad fled. Uh, until now, I don't think, to be honest, that there is a clash between Saudi Arabia and Turkey, at least not on the surface. And I think that it's up to the Syrian government to create this balance of interest between all countries, even though the two countries you mentioned are the biggest ones, but there's a lot of other interests happening around us. There is Jordan, there is Israel, there is Lebanon, and of course there is Iraq as well. So it's up to the Syrian government to deal in diplomacy in a way that will keep these countries engaged with Syria, at the same time not to put any one above the other. So all of them will be happy, let's say. That's the art of diplomacy. And I think the current Syrian government and its foreign minister are playing a very good job in doing that. इसके बाद हमने उनसे की क्वेश्चन किया कि क्या इसराइल शाम के उन एरिया से निकल जाएगा जहां उसने पिछले कुछ माह में कब्जा जमा लिया है। शादी मार्तिनी पुर उम्मीद हैं कि इसराइल को यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उनके मुताबिक इसराइल को 1974 की लाइन से पीछे जाने पर अमेरिका, सीरिया और अरब वर्ल्ड मजबूर कर देंगे। मतलब गोलान हाइट्स का वो कुछ हिस्सा जो कि 74 में इन्होंने जिसको छोड़ा था, वहाँ तक ये वापस जाएंगे। Yeah, so Israel's reaction after the fall of Assad was a little bit, in my opinion, too aggressive. They bombed a lot of military installations. It was a big bombing campaign of to 200 sites, and they went into the beyond the armistice line of 1974 and took on some position inside Syrian territory and villages and towns. To be honest, I don't think that something is sustainable. I think it's I think this issue is going to be resolved from. We all know that there is now indirect communication and probably some direct communication between Israel and Syria to resolve these issues and issues in general that Syria and Israel had since 1948. Syria and Israel are technically in a state of war, but I think things are moving in the right direction. And I think the role of the Trump administration is very vital because they have huge influence in the Middle East through its own presence in Syria. The U.S. has around 2,000 troops in Syria, controls with the Syrian Democratic Forces about 1/3 of Syrian territory, and through its influence through the Gulf Arab states and with Israel, I think this issue is going to be resolved, and I think we're going to go back to the 1974 line, and that hopefully other issues, long-standing issues between the two countries, will be resolved as well, so we could have a more peaceful region. आखिर में हमने इनसे सबसे मुश्किल सवाल किया कि शाम में जो दो हिस्से अमेरिकी कब्जे में हैं, यानी जहां अमेरिकी अड्डे हैं, उनकी बेसिस हैं, और इन्हीं जगहों पर सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस फील्ड्स भी हैं, क्या ये एरियाज़ अमेरिका शाम को वापस कर देगा? उनके मुताबिक ये सबसे मुश्किल काम है और शाम को इसके लिए, शामी क़यादत को इसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत और मुज़ाकरात करना होंगे। So there is a declaration from the United States that it's going to decrease its number of troops from 2,000 to 900. Now, there are two main areas that the U.S. has bases. One is northeast Syria. It's the eastern line of the Euphrates River, where the bulk of the U.S. forces there. This area of Syria is really the grain basin for Syria, where we get our bread.
cotton, very rich in cotton agriculture, and also oil and gas. So actually, the U.S. area zone of like influence and control is very rich, and it's along the border with Iraq. Now, the other base, it's in a triangle with the border with Iraq and Jordan, called the Tanaf. That was the main border crossing with Iraq, where there is a U.S. base there and a line of 55 kilometers surrounding the space under its control. There is not yet a decision to withdraw from there. I think that's what the Ahmed Shah's approach and his government is, to try to deal with this issue with the Kurdish the SDF in peaceful means. We've seen some agreements signed. There was some, tensions sometimes, but I think they're taking the approach of trying to diffuse this issue through negotiations. So I'm hopeful, but it's a big task. It's not a small task, because this area was the hub of ISIS, and there is around 30,000 people in Al-Hol camp, where a lot of them are families and children and former ISIS fighters. Who's going to take control with them? How it's going to happen? So there is tough negotiations coming in the future, but I'm hopeful. I'm hopeful that a resolution would come to this situation. दोस्तों, शादी मार्टिनी की राय आपके सामने है, इस पर आप अपनी राय भी कायम कर सकते हैं। और याद रखें, ये एक वाक़फ़े हाल और वहाँ मौजूद शख्स की ज़ुबानी तफसीलात हैं जिसकी ज़िंदगी यहाँ गुजरी है। आने वाले महीनों में फ़लस्तीनी कॉन्फ्रेंस का नतीजा क्या होगा, आप इसे कैसे देखते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। बहुत से दोस्त कहते हैं कि अरब ममालिक फ़लस्तीनी आज़ादी के लिए कुछ क्यों नहीं करते। इसका तफसीली जवाब हमारी उस सीरीज़ में है, उस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ में है, जिसमें हमने तमाम अरब इसराइल जंगों को डिटेल्स में मैप्स, एनिमेशंस, एक्चुअल पिक्चर्स और वीडियोस के साथ दिखाया था। ये डॉक्यूमेंट्री अपनी मुकम्मल सूरत में आप यहाँ टच करके देख सकते हैं। यहाँ देखिए शाह फैसल की बायोग्राफी, और ये रही ग्रेट पावर्स की ग्रेट गेम की खुफिया कहानी।